Hi guys! Welcome back to my vlog. So, akong vlog for today is mag-unboxing ta ani akong gift. Last year pa ni nga gift. Karon pa ako nakalugar og as in exactly na 1 year siya pagka June 12. Anya karon pa ako nakalugar mag-unboxing ani kay karon pa mo ko na time. Ni-resign ko para magka-time ko ani joke. Ni-resign ko kay gikapoy na ko kay murag wala ko time sa akong kagalingan. So, karon nga ni-resign ako na koy mga time sa akong mga gustong buhaton. So, this one is Skin Rejuvenation Photon Mask. Kani siya. Project A Beauty. Onya, saan pagkuha sa warranty ani nga mauli nga abot na mag 1 year na ko, wag pa na ko nasuwayan. Photon Lead Skincare Facial Mask. O, another share ko siga-siga guys. So, atong suwet. Therapy ko nun therapy daw. Oh, suwat. Ang red light settings allow the device to penetrate into the skin deeper. The red light penetrates into the skin for about 8 to 10 millimeter, which stimulates the cell that lie under this layer. Blue light. Ang blue light, makakuan ko no sa good ko no sa rashes and also suitable for sensitive and oily skin. Ang kaning green light, dull skin that has lost its luster. Purple, pila ni ka light? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka light ko no, different functions sa skin. Ano na ako usa-usahon. Ang crayon light improves oily skin. Ang yellow light fade dark spot, freckles, and blemishes. O ang white light ko no, restoring younger and healthier skin. Ang green light brightens dull skin. Purple light strengthen the protein fiber tissue and shrinking pores. Dito itong pore light yung ang kuan, purple light yung shrink ang pores. Sige, excited na ta. Ato na kuan, Project A Beauty. Pero dili ko paid ani ha. Ako lang gi kuan kung unsa akong giablihan. Ngabli na ta guys. Pugong ganin ako Chinese oh. Kulain pang abli. Pagkatang tangon. Saan pag-abli? Ako na yung una akong abli. Diri ay bugoa ay. Hindi ay do not accept. Do not accept if the seal is broken. Lisod na siya itong tango. Kanina lang pang curler na to sa atong kuan. Hait man eh. Mag-aapod ano yung papel ulit. Ako ito yung blade dito sa kilay good oil. Wala dito dalaw. Ano na ito pagtang-tang ni guys. Itong eyebrow namin siguro ko open the grass puller.
Okay. Na-apply na siya. Okay. Na-apply na siya, guys. Look, oy. Mura mag-ungo. Mga jabawakis. Wow. Sayang. Si jabawakis, oh. Naku, apa para atang gamay mo kapagtang. Oh. So, at ang likod niya, guys, in ani. Naidaghan siya lead lights. Ayan, ay guma para sa mata. So, safe stress siya. Ayan, nadiri ang kuryente. And, ang sulod siya ng sulod. Dara, ang cord niya, napod lagi cord isa. Nay cord daan ang atong kuan. Pero napod siya iyahang cord. Ang butasa ni siya. Okay ba? Ay, dara di ay. O ay. Aning isa. Ano yung belt? Belt ba? Mura ka ng kuan. Na siya remote. Mura mo ka ng kuan. Mura siyang AC. Remote sa kuan. Aircon. Power. Napay time. Na siya time. Label. Start, stop. Energy plus. Time. Color. Kato ng color. Green, purple, red. Energy. Time. Power. So, kani ang iyang kuan. Dari di siya isaksak. Then diri tong USB katong connected sa kuan. Diri siya. At na siyang suwayan. Belt. Makaroon ni ang sword. Wala na. Okay. Butang sa kilid. Scan. May pang scan. User manual. Ang red light di ay kay cut down fine lines and need to repair damaged skin with opt for these settings. Ang blue kay para sa mga rashes o sensitive oily. Makaprotect ni siya sa mga acne, mo tighten ang imong mga loosened skin. Ang green light can help to clear the face, natural lymphatic system, providing relief for mental stress. Pili utok ani. Yung purple light kay it accelerates blood circulation and lymph metabolism. Remove wrinkles of acne pod. Ang Cyan light promotes the synthesis of protein and collagen. Yellow light, dark spot, freckles, blemishes, rejuvenate. Is recommended as an effective treatment for skin problem. White light kay healthier, restoring younger skin. Asa naman taan ni safety instruction, warning, device, okay, migraine.
Pregnant, do not use. Kung pregnant ka, tapos na kay migraine, seizure. Do not use if you have history of light-triggered seizure. Lesion. Do not use the device over any suspicious cancerous lesion. Failure to use and maintain lead mask is in accordance with the instruction outlined in the manual will invalidate the warranty. Recommended before use. Press the power button to turn on the mask and then press the start. Power button. I-press ko na yung power button. Nasabi, tatangon sana na to. Excited kayo eh. Power button. Press down na to ang power button. Una. Then, stop button to activate the mask. Then, press the color button to toggle different colors. Place the device on the area of the forearm. Ano forearm? For sa face mo ka ni. Ang mouth. Leave in contact with your skin for 3 minutes treatment cycle. Repeat by doing another 3 minutes treatment on the same area of your arm. Wait 24 hours. You should not experience any adverse reaction during the next 24 hours. Bad reaction to the light occurs if you have pain or discomfort in the treatment. Okay. Before i-try na sa now, dapat daw i-try muna din sa arms. Unya, i-try po diri sa pikas. After 24 hours, kung na ay bad reaction, ayaw na ikuan, ay gamita. Hala ka diha. Okay, bad reaction of light, 24 hours, you should not experience adverse reaction during the next 24 hours. Bad reaction to light occurs if you have pain or discomfort in the treatment areas or any skin redness for more than 2 hours. Can be due to medication supplement. Wala, so na diri ako na kay pang inom-inom na tambal mo react di ang skin ana ang pampagwapa nimo ang mga supplement or mga tambal tuan. Plug on and okay. Plug on end. So di din na to masuwayan na so unboxing ro jud data karon guys. Sorry mo din ha. Saon. Naani ragon ni siya guys. Ay, nag-lisod pa jud ko. Mag-amaw. Maguba kanina na sayang. Okay. And then hipot. Okay, yung ma-adjust na ni. Adjust na to guys para mo add. Anak o din. Jabawakis. So, maura to guys. Kaya di man ta kasuway karon. Ako lang yung ikuan. Pag atang na mo sa next video, once na suwayan na nako. Kung nindot ba siya, kuyawaan niya muro ko ginipig. Kung nindot ba siya or di. Pero depende magyapon na maski ako nasuwayan niya, dili mo uyon si mong skin, depende ra jud na sa skin sa tao. Dili ni sa akong skin, nga ako ang basihan. Sige guys, maura to. Manatag unboxing ani. Thank you for watching. Bye. Uy, ay mo kalimot og kuan subscribe. Guwapang si Buana Galaroy Laroy. Pero akong i-change akong name soon. Bye.